Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. May 28, no? Hanap daw sa atong regular live, no, sa Surface Guide. Update sa result gapon, 2 p.m. 379, 5 p.m. 98968, 9 p.m. double, no? 355. So, kani karon May 28 mo ni atong guide para May 28. Guide 1, guide 2 is ka double, triple. Pag triple all mo mga paps para dili siya kalusot. Itong maintain, pabuhagay, QP. O niya itong guide karon sa May 28 mga paps. Inaot ko makatiyan-tiyan na niya. So, kana lang, pa-subscribe na lang po ko, pa-like, kayo, pa-share na po. So, daghang salamat kaninyong tanan.